Hello mga friend. Happy Wednesday. Mo share lang ko gamay no sa kanang amo experience ba tong Sunday. Kay pag Sunday dito mi sa northern part of Cebu, naghatod mi kanang mga relief goods. Ginagmayng relief goods sa good para sa katulit ang mga nabiktima sa earthquake. Unya, grabe ang traffic. Uy, imagine niyo ha, 12 midnight minigikan. Naabot mi dito sa proper gid sa Bugo. Alas 12 pod sa udto. So 12 hours. Then kana siyang 12 hours, grabe ang kanang experience nga murag di na mi modayon, nga mobalik na lang ba mi. Basta taas na kay ako pa istoryahon pero sa tanan nga na-experience ta ko nga traffic, kato ang traffic nga kanang dili ka maglagot. Basin tungod kay kanang sa purpose bitaw namo. Ang anang kanabang purpose sa usag-usab nga nung moadto dito sa Bugo ana. Unya along the way makuan ka labi na diri tapit sa Katmon, Carmen, mga diha kanang makakita ka ganang bitaw mga tao nga kanang nay mga pang-andam nga nakakuan nga free kape, free itlog, free champurado nya. Inikabot sa unahan mo na to magsugo na tong naay mga nakasuwat dito nga kanang mga bata nga nagatang nga kanang we need food, we need water. Kanang luoy kayo lahi ang experience nga kanang makita nimo sa Facebook or sa internet kaysa kanang naadyo ka dito sa actual. Makuang ka makaingon jud ka ba nga praise the Lord jud kay tanan ba nga kanang swerte jud kay tang naa diri sa syudad nga dili ra ingon ato dili nga ato atong na experience kanang uy-ug ra nga atong na experience ana. Tapos maka-overwhelm ba kay every time nga kanang inigdunol na mo sa inyo mga bitbit kanang kuan kayo ilang mga pasalamat bitaw nya human usap pud na ko nga na kuanan ba kay kada bitaw pagbalik pagpadung dito no puro may mga we need help, we need water, we need food ana nya inigbalik ang imo pong maagian sa mga dan napoy mga nakasuwat nga kanang salamat sa pagbisita sa pagtabang ana bitaw nya na mga amping sa biyahe ana. Nice ang experience ana. Siguro if given a chance nga makalikom na pud mi og balik ganahan ko mo usab og ingon ato sa ginagmay lang good. Unya magpasalamat tay kog dako sa mga ning donate, sa mga ning hatag through GCash, personal nga mga friends aron mas successful to namo nga help drive. Ug sa katong mga friends nako nga nitabang sa mga mga igaagaw nako sa akong uncle nga kanang ning kuyog namo dito nga nitabang pag-distribute sa mga goods. Dahan kayong salamat. Inauton ta nga kanang stay safe tong tanan. Ora to, wala good. Share lang.